So hello guys. Hello, hi, good morning. More team lo yahi tu aji. Hailakandi district South Hailakandi. অসম পুলিচৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে তাগলা আপোনালোকে কি কৰি আছে চলাই আছে নেকি আমালোকে তো এতিয়া ফিল্ড ৰেডি কৰি আছে ये हमारा लॉन्ग जंप के लिए तैयार हो रहा है ये हमारा जवान एसएससी जीडी प्रिपरेशन में है লং জাম্প হাই জাম্প 2021 পৰা সদায় ফাইট কৰি আছো জীৱনৰ লগত এতিয়া কৰি আছো আপোনালোকে কি ভাবে কোনি মাৰি আছে সদায় আমালোকে তিনটা বজাত আহি ফিল্ডত এনেকৈ কাম চলাই আছো 2021 পৰা মই ফাইট কৰি আছো এতিয়া কৰি আছো আগতে আপকামিং যেতিয়া ভ্যাকেন্সি আহিব এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম আৰু এতিয়া और सिलेक्शन लगे सक्सेस लगे 100% सिलेक्शन लगे वन सीट चाहिए हमारा असम के इस बार कितना वैकेंसी आया 6,300 प्लस वैकेंसी आया हमारा एक सीट तो पक्का है वन वैकेंसी चाहिए हाँ वन वैकेंसी तो पक्का है वन सीट तो पक्का है हमारा एसएसआर के लिए ठीक है हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक